नमस्कार. आकाशवाणी पणजेच्या प्रादेशिक खबरां विभागावरवीं सविता बर्वे तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन हांणी आयज अंदमान आनी निकोबार जुंव्याची राजधानी श्री विजयापुरमांत हर घर तिरंगा मोहिमे खाला राष्ट्रीय तिरंगो हुबोवन सुटके झुजाऱ्यांक आर्गां ओंपली. 1943 वर्सा पोर्ट ब्लेअरांत नेताजी सुभाषचंद्र बोस हांणी तिरंगो हुबयलो ह्या इतिहासीक घडणुकेचो उगडास तांणी ह्या वेळार केलो. राष्ट्रीय उदरगत आनी पर्यावरण संरक्षणा मदीं समतोल दवरपाच्या गरजेचेर तांणी भर दिलो. उपराष्ट्रपती सी.पी. राधाकृष्णन आनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी भारत छोडो आंदोलनांत वांटो घेतिल्ल्या सगळ्यांक आर्गां ओंपल्यात. तांचें धैर्य सदांच फुडल्या पिळग्यां खातीर उर्बा दितलें अशें सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं तांणी म्हळां. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह हांणी आयज पुडुचेरींत हर घर तिरंगा यात्रेक 5वो बावटो दाखयलो. ह्या यात्रेंत हजारांनी लोकांनी वांटो घेतिल्लो. ताचे पयलीं तांणी गोरीमेडूत पुडुचेरी पुलिसांक राष्ट्रपती पुलीस ध्वज भेटवून भोवमानीत केले. पुलीस दळाक परबीं दितना तांणी सांगलें, राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5,000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं. तशेंच तंत्रज्ञान, समयोचितताय आनी विश्वास ह्या 3 म्हत्वाच्या खांब्यांचेर नवे गुन्यांवकारी कायदे आदारिल्ले आसात अशें घरमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने अंग्रेजों के बनाई हुई दंड संहिता को बदलकर 3 भारतीय न्याय संहिताओं को लागू किया है. ये न्याय संहिताओं की सोच दंड आधारित नहीं है. ये न्याय संहिताओं की सोच नागरिकों को न्याय दिलाने के लिए केंद्रित, तकनीक सक्षम और समयबद्ध बनाने की है. ये तीनों न्याय संहिताएं टेक्नोलॉजी, टाइमलाइन और ट्रस्ट, ये 3 पिलर पर खड़ी की गई है. हर घर तिरंगा मोहीम आयज सावन सुरू जाली आनी ती ह्या म्हयन्याच्या 17 तारखेमेरेन चलतली. नागरिकां मदीं देशभक्ती वाडवप, राष्ट्रीय एकचार घटमूट करप आनी भारताचें सांस्कृतीक दायज दाखोवप हो ह्या मोहिमेचो हेत आसा. वंदे मातरम ह्या राष्ट्रीय गिताक अंदू 150 वर्सां पुराय जाल्ल्यान ह्या मोहिमेक खाशेलें म्हत्व आसा. हे मोहिमेक लागून देशभरात वंदे मातरमचे सामुहीक गायन जातले आनी तिरंगा यात्रा घडोवन हाडटले. भारत आपल्या नागरिकांची राखण करपा खातीर जायते यत्न करता असो संदेश ऑपरेशन सिंदुरान संवसाराक दिला अशें संरक्षण मंत्री राजनाथ सिंग हांणी म्हणलां. नवी दिल्लीच्या बेस हॉस्पिटलांत सिंदूर महारक्तदान यात्रा शिबिराचें उक्तावण करतना तांणी भारतीय संरक्षण दळाच्या शौर्याची तोखणाय केली. तशेंच तरणाट्यांनी नेमान रक्तदान करपाचो उलो तांणी ह्या वेळार मारलो. केंद्रीय शिक्षण मंत्री प्रल्हाद जोशी हांणी आयज राष्ट्रीय चांचणी एजन्सी संबंदीत विशयाचेर शिक्षण मंत्रालयाचे सचिव आनी वडील अधिकाऱ्यां वांगडा बसका घेतली. संस्थात्मक चौकटी घटमूट करप, प्रक्रिया सुवेवस्थीत करप, विद्यार्थ्यां विशीं जापसालदारकी सुनिश्चित करपा संबंदीत म्हत्वाच्या प्रश्नांचेर भासाभास जाली अशें सोशल मिडिया पोस्टा वरवीं तांणी सांगलां. दर एका विद्यार्थ्यांची आकांक्षा पुराय करपी एक घटमूट, पारदर्शक आनी विश्वासपात्र परीक्षा पद्दत तयार करपाचेर सरकाराचें मुखेल लक्ष आसा अशें तांणी मुखार सांगलें. संवसारभर आयज संवसारीक जनजातीय दीस मनयतात. हो दीस आदिवासी लोकांचे हक्क, संस्कृताय, परंपरा आनी योगदानाचो भोवमान करता. संयुक्त राष्ट्रांनी 1994 वर्सा ताची सुरवात केल्ली. आदिवासी दायींचो मान, जिवीत आनी काळजीचें जतन हो ह्या वर्साचो विशय आसा. केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ. पेन्नासानी चंद्रशेखर हांच्या उपस्थितीत आंध्र प्रदेशांतल्या गुंटुरांत संवसारीक आदिवासी दीस मनयलो. खेळ अमेरिकेंत जाल्ल्या संवसारीक एथलेटिक्स अंडर-20 सर्तींत भारतान 3 पदकां मेळयलीं. उंच उडीत बसंतकुमार मेघवाल हांणी रुप्या पदक जाल्यार लांब उडीत शहानवाज खान हाणें कांशा पदक जिखलें. हवामान भारतीय हवामान खात्यान आयज उत्तराखंड आनी छत्तीसगडांत घोग्यांनी पावसा खातीर ऑरेंज अलर्ट जारी केला. तशेंच फुडले कांय दीस गोंयांत हलको ते मध्यम पावस पडपाचो अदमास खात्यान उक्तायला.
इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो. आमचे फुडले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां आयकूंक मेळटलें फाल्यां सकाळीं 8:40 मिनटांचेर. नमस्कार.